J. Sarangani Resort. Yung Manny Pacquiao and Jinky Resort. Bang ganda. Yan. Hi. Hi. Hello. MJ Resort. Manny and Jinky. MJ. Ayun o, MJ. MJ Resort. Maganda to sa unahan. Ang layo ng biyahe namin. Nag-travel kami mula Tagum, Davao del Norte. Papunta dito sa Jensen, nasa 6 hours. 6 hours kami. Tapos nakakatakot ang daan. Parang papuntang Baguio ang daan. Paliko-liko. Tapos wala namang traffic. Yan, ganda. Lalo doon sa may unahan, maganda din. Pipicture kami doon sa may unahan. Yan, mamaya din siguro may banda dito. Yung MJ, Emmanuel and Jinky Pacquiao. Yan, oh. Yan. Hi. Hi, Pogi. I love you.